engineer lagi daw, construction worker daw ko gamay ra kayog inadlawan kitag tripiti gastuhan pa jud og piti balon pa sa kada adlaw kay lagi way libre kung saon taman gud kay pobring makaluluoy mas giunang manarbaho kisa sa akong pangandoy mas giuna ang mangita unsay wa diris balay antos sa guta diris payag na kong gamay makakaunang kada adlaw murag uki na nibay makapalit lang og masudan balag unsa kagamay importante na ning kamot bisag unsa pa kapitos labangon ko ng kainit sa simot man manghilambos way pakis mga mata nga tan-aw sa akong dautan kulang na lang daw man limos ing anara ko yatakan pero padayon raghihapon bisag unog kasubo ibalabay sa pikas tunggan di taangay masuko oo pobre ra lagi pero wala man pinangayo utop sa mong napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan og kaminusan ang kalisod sa kinabuhi aturan malampasan oo pobre ra lagi pero wala man pinangayo utop sa mong napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan og kaminusan ang kalisod sa kinabuhi aturan malampasan liyo sa akong pagpanding kamot na adyapoy gabira mga tao nga way mabuhat kundi ang mandaot ra oo pobre ra lagi pero wani pakis kainit kwarta na kong hinaguan sa pamilya ni Kidalit makaligo magsiminto magsigig hawid ug bala buntag to hapon nga magsigirami dirig masa pinasana yung kabilya bugat magdiling sayon kung magtukod pa og building taas kayong sakunon sa pangandoy ni ibasid ako pang subidahon para matuman ni tanan kailangan jud agong tahon napay usahay mo trabaho na wala mas kinibalon lapok man akong agian kailangan akong kamangon para ni sa kong pamilya nga naghatag og kusog sa marami sa subangan labangon balag sunog kay kung dili man di kamot ang buton sa una lang gitara pod maoy alaot ug kung magtinapulan oo pobre ra lagi pero wala man minangayo utop sa mong napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan og kaminusan ang kalisod sa kinabuhi aturan malampasan